jotono phungkaham tina hai laiboma phaipika thaisa thaini kokno sanan hinang phaipiro kok phungke mono tini ni kok botma agini ayang purboasuni Kisam MP Borom Gnang Reputi Mohon Tripura Sarnang Bino Kok Samanang Kipilah ni Paipimani Ang Bono Nasleya Jobjolia Haipano Bubagrani Kokno Bo Pirokmani Bubagrano Botam Sakabong ni Press Mito Bubagra Jetabuk Tipramotha BJP by যে এলায়েন্স দংমানি কাকনা কাগি থানি নি বম হকে যে কক সামানি বা বুবাগ্রানি কক ন ব কবামা কক সামানি তে গণতন্ত্রনি রাজনীতি ব যে কক সামানি ভারতনি সংবিধানতি ব যে কক সামানি অবননা আং কাইসা কে বিনি কক ন তিনি ফিরকনান নি ফায়ো অবনি বাগৈ যত তাকুক বকুক সং আনি খাপাং খাসুকনি Tipra bosongni joto bororok ani sak salairok ma phani salairok joto nonot phungkasangni jora hambaitei sibaiya pharo kok phungke tini Reputi Mohon Tripura sar je kok samani Tipra motha je samani sini Tipra mothani sini Supremo sini Maharaja haikeba sini Bubagra আগামী বা বুসকাং এডিসি নির্বাচন বিজেপি রকন যে শীত গিয়ানি বজে কক সামল রক সবইন রেপুটি মোহন ত্রিপুরা বরম গনাং ব ককনি ফিরব হংকাব বরক যতন মিয়া হংকাব চিনি জনজাতি মোর্চানি স্টেট সেক্রেটারি চিনি বরম গনাং চিনি বিপিন দেববর্মা যে কক সামনি আপনাং মিয়া কি ফিরগিরিখা বড় গণতন্ত্র নি কখনো সাইতঙ্গ হাঙ্কেতে সংবিধাননি কখনো বড় যে সাইতঙ্গ আবো বড় বসে জরতি বুঝিয়া বাং সাইমিয়া হাঙ্কে অ কখনো কলাংতে কিফলি সাইয়া হাইপানো তিনি খাই রেপুটি মোহন সারনি কখনাং মা ফিরকি নাই গণতন্ত্রনি কখনো সামানি ত্রিপুরা রাজ্যও তিনি সিট জরা 2020 ni simi Tripura Raja edisi elakau kuno gণতন্ত্র ni raja bai choli jagya obu kubi kok bu গণতন্ত্র ni raja no kok saka Reputi Mohon sar Bharat ni bu সংবিধান kok no bosai tongkha Bharat ni সংবিধান hoyto seijak tongai manu kintu কার্যকরী khlaijagya abo saijaman tabo Reputi Mohon sarang proshno khainai ভারতবর্ষনি বু স্টেটনি বু ঠাই সেকেন্ড উত্তর কোরিয়া আঙ্কে বু উত্তর দা রিমানো মায়াবা আং সাইমিয়া ফিয়াবা আবু যতন সাইমানো ভারতবর্ষনি সেকেন্ড উত্তর কোরিয়া বা নর্থ কোরিয়া হাঙ্কাঙ্কাই ত্রিপুরানি এডিসি আমচাইতাবু বর্তমান গণতন্ত্রনি রাজ্য বাই শাসন পরিচালনা খাইজে গিয়া আর গণতন্ত্র ক্রই Oro Uttor Korea ni raja bai choli uitungo tabo belai mani kathok bo গণতন্ত্র kokno salajang saimia গণতন্ত্র ni raja bahai গণতন্ত্র ni raja পবিত্র সংবিধান অনুসারে ন 5 বছর পর ইলেকশন খাইজাগো বননো ডেমোক্রেসি রুল Hangkai sinaro to demokrasi ni kuno rule kerible. Seng tabuk tongi tongmani amo bubaba borul baisin choli tong. Oro jotono elected by choli selected by tabuk choli uitongo. Village committee ni chairman selected. Village committee ni member selected. Village committee ni 9 body selected. Village committee ni bisingo lambs rok tongmani abo selected by the chairman members namjago
tabo tamno sanani nai bo gণতন্ত্র ni rajyo sanani nai একমাত্র বরক দুঃখ নাঙ্কা ববুনো বুবাগ্রা যে সামানি বুবাগ্রা তাম সাকা বসকাং এডিসি নির্বাচনে বিজেপি রকম শীত গিয়া মানে আপনার বড় উল্টা বুঝিও মিয়াবো সাকা তিনি উমা সাপিনাই আরে নংনো শীত গিয়া হামা তো সরাসরি পাতিনো শীত গিয়া অক গিয়া বরকনো শীত গিয়া অক গিয়া নরকনো একটা শীত বো জিদিনা নিরিয়া মানে কক্সাবো গণতন্ত্র নি বাসা কিসা বুঝি দে রেবুটি মোহন স্যার এডিসি আমসায়ে কোনো গণতন্ত্র নি রাজ্য সে করি নং বাকে গণতন্ত্র নি কখনো সাইটংবা আরে স্যার আনো আমনি ক্লিয়ার খাইদি রেবুটি মোহন স্যার এডিসি আমসায়ে 3 জরা 2020 নি সিমি গণতন্ত্র নি রুল বাই চলিয়া আর বাকে নং গণতন্ত্র নি কখনো সাইটং যদি নর গণতন্ত্র নি রাজ্য বাই চলিখে যদি ন সংবিধান ভারতনি পবিত্র সংবিধাননি মোতাবেক শাসন ক্ষমতা যদি কার্যকারিতা ওখানকে অ জায়গা তিনি 5 বছর পর পর ইলেকশন খামো এডিসি ইলেকশন নানি কক্টমনি 2020 বুফুরংখা 21 2016 ভিলেজ কমিটি এডিসি নি ভিলেজ কমিটি 2016 মানি বিনি মেট বুফুর পাইখা 5 বছর লেখাই ফাইদি 16 নিসিমি 5 বছর কে 21 ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচন নানি তমনি তিনি কয় বছর নি তংখা বুকলা নিন গণতন্ত্র বজাগাসা তাবুক ত্রিপুরানি এডিসি আমসায় একনায়তন্ত্র চলি হইতঙ্গ নর গণতন্ত্র বা একনায়তন্ত্র নি পার্থক্য নর বুঝিয়াকো বিনি রাজ্যাসে সিয়াকো আন্তজৈন হাইন খোলা মাথেব বক বক নি তঙ্গ বইনিয়াবলে স্যার কিসা বুঝি দি অর তাবুক নং বুঝে জরা বুঝিয়াবা আং সাইমিয়া ফিয়াবা আনি কক বুঝে জরা কবয়াব জনগণ জবাব রেনাই এডিসি আমসায় তাবুক গণতন্ত্র নি কোনো তামহে সাইসিনাই গণতন্ত্র রাজ্য বাই কোনো সামুং খাই জায়গা অরংখা তাবুক তামহে সাইসিনাব অর রাজতন্ত্র হাইছে চলিতং তাবুক হ্যাঁ একেবারে একনায়তন্ত্র উত্তর কোরিয়া হাইছে নিতং তাবুক অর বৌদিয়া অর কোনো সংগঠন খাইমিয়া আবহাইছে চলিতং তাবুক নরক যেসেপনা এং কক সালাই তংলাই দি প্রেস মিট খাইলাই তং দি আবনি কোনো আছে যাইনা অর তাবুক উত্তর কোরিয়া নি রুলস চলিতং চাইনা নি রুলস চলিতং বোর্ডিংয়া ইলেকশনিংয়া আপনার রুকসাই কক ওয়ান সুবিধা নাইকা আপনার রুকসাও और गणतंत्र नि साइतों एक नया तंत्र नि साड़ी है के बारो बुदंग माया नि साड़ी और बुद्ध तंगबा और इलेक्शन दं भारत नि पवित्र संविधान राज्य बार कुन चलिया भारत नि डेमोक्रेसी रूल बार चलिया वान सुबि नाइ दे ओ जागाओ भारतनि पवित्र संविधान को तास्ता साफाई दिखना तो गई अब नर कक साव कैसा सामुखलायते कैसा कोबो कोबोनि भारतनि संविधाननि मुताबिक नर शासन परिचालना कार्यकर खैना थांगांके ओ जागो इलेक्शन ननि नांगले गणतंत्र कक साना थांगाके और गणतंत्र रूल तंगनि नांगले ह गणतंत्र रूल करिन बाकी गणतंत्र कक साइमानर गणतंत्र रूल फुनुक दिया जागाव और बेबाक नताबो इलेक्टेड बाइसे चलितंगो सॉरी सिलेक्टेड बाइसे चलितंगो विलेज कमिटी चेयरमैन अब सिलेक्टेड बाइ चलितंगो और ताबो और कोनो राजनैतिक अबसे सिजागिया सारा त्रिपुरा राज्यनि जत एडीसी विलेज दंगनि साबो चालगैतं साइजामान तिनी साबो चालगैतं अबनो एडीसी एलाकाव मथानि प्रभाव बेसी मथानो कंट्रोल खायो ब्लक थांगांगे तामा नङाबो इलेक्टेड जा आरो हेरासमेंट खाइजागो
टिप्रासर ना हागे थंगी दङ खुशी खुशी दा साड़ी हाके बुबाग्रा एडिसियाम सायो बसकां एडिसि बुतो नरकनो सितो गया हमानी आबले तामासे दुख नाजन कक दंबा और नों अमहाय कक सापुर के गणतन्त्र फायो गणतन्त्रनि राज्यव जतनि अधिकार दङ नै फायो बुको अधिकार गणतन्त्र अधिकार बुको जोंगर बुथ समारिया गणतन्त्र अधिकार नोंगर कक साइतम इराबुटी मोहन सार एक्चुअली अब आंनो जलि कक सामानिया गणतन्त्र कक्न ता साडी गणतन्त्र राज्य तुबुइमे एक गणतन्त्र कक्न ता साडी एदिसिन बर बुथ समारिया अथच गणतन्त्र राज्य तङै दङ ते गणतन्त्र कक सालाय दङ नोंगर बुबाग्रानो साजि एङै साइ दंले हकबा राजतन्त्र रुलुं सिथों बुथ बक खलाया हकबा गणतन्त्र कक सालायो संविधान कक सालायो संविधान कक बक काज सामुंग फनांगाबो नर डिमान्ड न सालाय फायो संविधान मुताबिक न बुको रोजा ग्याबले तिनिसे जरा हा आईपीएफ तिफानोंथों तिफ्रा मठ हाफानोंथों से बीजेपी ने जनजाति मोर्चा फानोंथों संविधान मुताबिक नरबो डिमान्ड खाइबले जनजाति मोर्चा रनके डिमान्ड करि हाइदा तंबले ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नरबो सानबले तब खिकर बुमुगु सजक नङाबा अगर नरखाबो गणतन्त्र मुताबिक न भारत ने पवित्र संविधान मुताबिक न गणतन्त्र राज्य तिन नरके सान्या दिबा बुको गणतन्त्र जदि न तंगै तंग हंगाय भारत ने पवित्र संविधान भारतवर्ष चालक जागै न तंग हंगाय तिनी तिप्रासार अरै परिंगनि नांगला खामो गणतन्त्र कक सालाय तिरानो भारत ने संविधान कक सालाय तिरानो समस्त जागा से बाय इलेक्शन नङै दङ इलेक्शननि बिनि मेट पाइखांके 5 बছর पर इलेक्शन नङै दङ फियाबा एडिसिओले खलाइजे ग्याबले हंगा आंगमनो उत्तर कोरिया हनै आखर माले आनि सायादा तंग साडी चाइना नि राज्य बाय चलि दङ मानाबो आं सामानि सायादा तंग उत्तर कोरिया नि संविधान बाय अर चलि दङ हनै आं साकांका आबो ताव सायादा तंग साडी साया सुग्या दङ गानो फेसबुक लाइव फाइनाय स्राय स्राय के साइखना रेडी तामहेन गणतन्त्र कग्रनो ता साइसिदि नङा गणतन्त्र गणतन्त्र आ संविधान संविधान माने आपनो बीजेपी जनजाति मोर्चा नि बिसिंति खनाकांके एकदम कपाना मुसुङ अख्लाइसाव नर गणतन्त्र रुल सिया नर गणतन्त्र कक्टा साडी तिप्रा मथर गणतन्त्र कक साइ खना तगो तिप्रा मथर संविधान कक साइ खना तगो आईपीएफ तिर गणतन्त्र कक साकांके खना तगो आईपीएफ तिर संविधान रुल तैने कक साकांके बेलाय नमुसांगो खना तगो किन्तु नरक बीजेपी जे जनजाति मोर्चा रक भारत ने पवित्र संविधान कक साकांके एकदम तामहाय तत्रा मेसेरी फयो मेसेरे नरक अब साका साका सिमिसे पवित्र संविधान कक सानाय साका साका सिमिसे डेमोक्रेसी नि रुल नरक कक सानाय अब कुनै याबो नं खाना अब किक्रो बुमुगु सजा कोबो कोबो नरक गणतन्त्र नि राज्य तै मानि उइ चलियो हंगांके एडिसियाम सय तिनिसि जरा अमहाय अरै परिंगन नांगला खामो बम मासिंगनो निर्वाचन नङै थांखामो आबडा गणतन्त्र नि रुल और नों प्रेस मीट खानाय बुबाग्राने अटैक खायानो तिप्रा मठने अटैक खायानो आईपीएफ तिरनो अटैक खायानो आईपीएफ तिनो कम अटैक खालियाब्ले नर से आईपीएफ तिनि खितुं रमिनो नर तिनि फाइबले सरकार आंकेबनो कुटुंना फाया हाइसे गणतन्त्र नि रुल न साखाबा आं तिनि गणतन्त्र रुल तामा आब्लन आं तिनि खुरसाय सावो आनु जलि कोनो माया आं कुबि ककनो साइथानाय वान सुबै नाइसिदि गणतन्त्र ककनि जरन गणतन्त्र फु ककनि जरन डेमोक्रेसी रुल फु ककनि जरन भारत नि पवित्र संविधान फु अनि एडिसियाम सय भारत नि पवित्र संविधान के कचलिया एडिसियाम सय गणतन्त्र रुल कुन चलियाङि तहा तिनी एडिसियाम सय गणतन्त्र जदि न तङै न तङ हंका हंकाय तिनी तामनाय
dakti dakti election ngai Tripura sarok development khamo Tripura sarok bahke development na abu norong isio borok tamo wansubai saimia o ang sakaba hoita anu jolile tam khane ba amo tini tongi male yangi no ma phayo are ang direct rebuti sar no nonang attack khaimeni ko gya sar sei bipin deborma borom gunang bipin ani ang phayong boyasan sesirai nona bang attack khaimeni ko gya nung bani Tripura bai rebuti mohan Tripura le sababa bobani bai ani thei nonang khabai joli wi manja buku gaise nangno joli kok sapono bukhabai joli manja nangno जों बुफ्रु फियक जाखिनाय बिधान सभाव ए जे 3 मास नङै मिया समान के बाय इलेक्शन नङै थांगो उपनिर्वाचन नङै थांगो आनि एडिसिओ अनिमे सारनि सिट तेबो गोबामा को 2-3 टा सिट खाली दंले बाय इलेक्शन नङ थाइब्ले आरो रमनि ताबुक जे Tripura मथानि बररक जे विधानसभा थानाय रकनि ओइ सितो बाय इलेक्शन खायखां केते खरकता Tripura सा थांखामो कक्से बीजेपी फान पासंथों सीपीएम फान पासंथों कांग्रेस फान पासंथों तब Tripura सानि खरकता खायखामो अकक सांखाव वानसुक ताइ क्लाइ खाव जागा बेलायनो ओके बक्सनगर एमएलए थैमानि बुसले बालखाबा 3 मास कालिया लगी लगिनो बंगरो बाय इलेक्शन नङै थांखा बंनि नगर पंचायत पुरा परिषद बेबाक न लिमिट टु लिमिट पाइ थांखा किन ओङैनो थांगो बंनार निर्वाचन निनरका टाइम खलायाबा गां थाइसिंगो उत्तर कोरिया नि सामाबा बुलदा तंबा बुल करिबले उत्तर कोरिया म जतनन हामबाय थाइसा थानि कक सामना रम पाइरिसिनो एक्चुअल आं केबुनि बिरुदे आंगर कक सानानि बा केबुनि बिरुदे कक सानानि फाया जेता बुजिलायंग तमलामना आं किसा क्लियर खायरे फायो बुबाग्रा कुनु दिनो बीजेपी रकनो सरासरि एडिसि रकनो एडिसिओ बंग सितो गया माने आबो हाया बुबाग्रा नंग सितोनि सामांके पलिटिकल बाबे पलिटिकल नि बिसिंतै एडिसि निर्वाचन जदिनो बोर्डिं खांगाय बुसकां 2026 नरकनो एकटाबो सिद्रग्लाक Tripura सारक अकक्स साव एकटाबो सिट मायांगाय नों बाहाके एडिसिओ हाबै मानायसला उनंनो कुबु कुबु नंनो एडिसि सितोना आबो पर्सनल न सितो गया माने को गयाबो ओ बीजेपी पार्टी नि ओ पार्टी रंग से सितो गया न सितो गयाबो ननाबो बुइतोगि सितो गया निर्वाचन नंनो मेसेनै खरकसाबो एमडीसी रिया खेसे सितो गया खायनाय एडिसि काउन्सिल बबनो नंनो सितो गया खायनाय ताबुक जेमन Tripura विधानसभाव आमरा बांगली रक हाबि मिया विधानसभा अधिवेशन बर हाबि कगो साइमिया ताङै बरकनि एमएलए करै अब हाइसे नंनो खायनाय हनैनाय बुबाग्रा सामानि कलायो आबो काहामके बुजिदि गणतन्त्रमनो गणतन्त्र बुजिनायग्रादि हामबाय।